ଠାକୁରଙ୍କ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁ କରେଇ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ କରିବୁ ବୋଲି, ହଠାତ୍ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ନାଇଁ ବ୍ଲଡ ଡୋନେସନ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା। ସାଡୁ ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଲା, ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ସର୍ଟେଜ ଅଛି, ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତୁ ଟିକେ। ମଧୁ ଭାଇ ମୁଁ ଆମେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ ଯେ ହଁ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 50 ହେଇଗଲାଣି, 50 ୟୁନିଟ୍ ହେଲାଣି। ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ତ, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହବ। ଆମେ ତ 100 ଲକ୍ଷ ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେପଟେ ଏସଓପି ଏଟା ଚାଲିଛି ଆମର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ, ପୋଲିସ ଭାଇ ମାନେ ବୋଧେ ଆସିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ 50 ଏଭବ ଯାହା ହେଲେ ବି 50 ତ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଯାହା ହବ ତେଣି ଆଗକୁ ଆଉ। ଏଇଟା ଯେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ରକ୍ତଦାତା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଇଥିଲା, ଜଣେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ 350 କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରିଥିଲେ। ତା ପଛକୁ କାଲି LIC ରହିଥିଲା, ତା ଆଗ ଦିନ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆଜି କରୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା। ଆଉ ଭାବୁଛୁ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳି ହବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा विश्व नियंताक रथ गड़ब बड़दाण्डे लक्षाधिक भक्तर समागम हम बड़दाण्डे बेलाभूमि श्रीक्षेत्र में। तेणु ताकू आधार करी जिला प्रशासन तरफ गोटे निष्पत्ति निया जे 200 रक्त 200 ब्लड यूनिट रक्त भंडार रे मौजूद रहिबो। तेणु ताकू आधार करी आज स्वतंत्र भावे एक रक्तदान शिविर सेंट जॉन एम्बुलेंस मिशन ओडिशा मार्स ओडिशा एवं समर्पण ट्रेकिंग क्लब ए सबू अनुष्ठान मिलित भावे नीलाद्री पार्क ग्रुप मिलित भावे आज एक आयोजन करा जायतिला। सेतरे नेहरू युव केंद्र मध्ये शामिल हेतिले एवं एई रक्तदान शिविर मुख्य उद्देश्य होउची जदि कोनोसी अघटन हुए रथ यात्रा रे ताकू सामना करबा को हेले रक्तर आवश्यकता रही। तेणु 186 यूनिट पूर्व रक्त भंडार रे मौजूद रही रक्त विभिन्न माने ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव मध्य ब्लड रखा जायछि। जेते प्रकार नेगेटिव ब्लड मध्य सब कुछ अवेलेबल अच्छी आवश्यक अनुसार। तेणु आज जो रक्तदान शिविर होती पाखापाखि ए पर्यंत 55टी हो सारा। या अर्थ आम 250 पाखापाखि ब्लड यूनिट रक्तदान शिविर रे मौजूद रहिबो। सर्वशेष गोटे निवेदन करी श्री जगन्नाथ निकट में, महाप्रभु आपण यात्रा अति खुशी मनरे भक्त माने आसी थांती घर छाड़ी आपण यात्रा देखिया पाई एवं से भाव खुशी मनरे से माने घर को फेरंतु, कौन प्रकार अघटन न हो। कारण जदि अघटन हम तेणु से आवश्यक पड़िबो रक्त। तेणु ए रक्त जो आज कलेक्शन करा जायछि ताहा एई भली भाबे रक्त भंडार भितर मौजूद रहू। परवर्ती समय रोगी को कौन प्रकार विशृंखला न हो, अघटन न हो। महाप्रभु यात्रा आपणकर सफल हो, श्रृंखलित भावे समस्त कार्य संपन्न हो। जो भक्त दूर दूरांत आसछंती से माने बड़दाण्ड रे रथ देखी पुनर्बार घर को अति खुशी मनरे फेरंतु एवं रक्तदान शिविर जो स्वेच्छासेवी माने आज योगदान करी महाप्रभु सेवारे सेवानिष्ठ होई रक्तदान करचंती सेमानकु मध्य धन्यवाद एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि मानकु धन्यवाद। सेमाने जो भली भावे रक्तदाता मानकु गोटे प्रोत्साहन दबा पई आगे आछंती। तेणु तांकु मोर हार्दिक अभिनंदन एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। एवं सर्वशेष श्री जगन्नाथ निकट प्रार्थना करुचे, महाप्रभु आपण यात्रा सफल हो एवं दूर दूरांत आसुवा भक्त माने अति श्रृंखलार सहित आपण को दर्शन करी घर को फेरंतु। जय जगन्नाथ। जेहेतु रथ आगे रथ 2 दिन भितर रथ आरंभ होची, रथ को बहु संख्यक माने भक्त आसंती, भक्त बहु लोक भी आसंती, माने व्यस्त होई रक्त आसंती। कारण ठाकुर दर्शन रथ देखा लोक जेहेतु बाहर दर्शन दिखती लोक संख्या बढ़ी जाती। पुरी सड़क पाखे 10 लाख ऊपर लोक हो जाती बेले देखिए।
କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତତା ବେଳେ ଲୋକ ଘରୁ ରୋଗୀ ଲୋକ ଉଠିକି ଆସନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ପିଲା ଧରିକି ଆସନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବୁଢା ବୁଢୀ ବି ଆସନ୍ତି ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ତା ସହିତ ରଥରେ ଦେଖିବେ ପଡିଯାଆନ୍ତି ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ରଥରେ ପେଲା ପେଲା ପଡିଯାଏ ଆଉ ଚକଡା ଚକଡି ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦେଖାଯାଏ କଣ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ବସିଯାଆନ୍ତି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଗଳିରେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଗଲା ପରେ କଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡେ ରକ୍ତ କଣ କରେ ସବୁବେଳେ ମେଡିକାଲ ଆଭେଲେବଲ ନଥାଏ ମିଳେନି ରକ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉଠୁ ଆସିବ ସେଇ ସମୟ କିଏ ଦବ ତେଣୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡିଭିଜନ ସେଞ୍ଜନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ଆମେ ଆଜି କେମିତି ଆମେ ମିଶିବା କେମିତି ଦବା ଆମ ସହିତ ସମର୍ପଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଆମ ସହିତ ମିଶିଲେ ଆଜି ମିଶିକି ରକ୍ତ ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ କଲେ ଭଲ ରକ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ଆଜି କଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ଆମେ କଲେକ୍ସନ କେମିତି ହବ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ରକ୍ତଟେ ଭଲ କଲେକ୍ସନ ହେଇପାରୁଛି ହେଲେ ଏଇ ସବୁ ରକ୍ତ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବ ଷ୍ଟୋରକୁ ଗଲେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଯଦି କୌଣସି କାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ବା କୌଣସି ରୋଗୀ ସେ ସମୟ ବାହାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ତାହେଲେ ସେଇ ରକ୍ତ ହବନି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆମ ରକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପଟା ହେଇପାରୁଛି।